बाई महांती आखिरे एथरर प्रसंग क्रोध। क्रोध वृत्ति प्रवृत्ति मझे जीवन तमाम संघर्ष करू करू केतेबेले भाव अभाव संपर्क विच्छेद प्राप्ति अप्राप्ति और विषाक्त मधुमय मुहूर्तर सामना हुए तार इयत्ता नहीं। सौंदर्य सहावस्थान गली चालू चालू आनंद और सतोष दल विविध मनीष आपणार हो जाती भिन्न भिन्न अवस्था ता भितर उत्पन्न होता मनस्थिति सबुबले प्रियतम न हो विपरीत मुखी हो जाए। ये अद्भुत विचित्र और आलोड़नकारी गुणटी होछि क्रोध। यार जन्म चलनी और प्रभावयुक्त अवस्थान जी आलोच्य ततोधिक अधिक पीड़ादायक तार संप्रसारण और परिणति यह एक अनिवार्य आवश्यकता। क्रोधर जनक भय। भय को नियंत्रण करने को गला बेले अजाणत सृष्टि हुए क्रोध। नाना परिस्थिति रे धैर्य और साहसर अभाव जो क्रोध उत्पन्न हो प्रकाश पाए असहायता। आवश्यकता पूर्ण नहेले विश्वास भांगी गले निज इच्छा मुताबक परिणाम प्राप्त नहेले जन्म निये क्रोध। निजस्व कथाटी सामना लोक न शुणिले समस्यार घेर भितर प्रश्नर जंगल रे उत्तर न मिले राग आपणा छाए आसी जाए। मत जड़े अपमान लांछन देव मु चुपचाप बसबी ये भावना बेले बेले रूपांतरित हुए क्रोध। सामाजिक जीवन में क्रोध बिना कष्ट प्रदानकारी अन्य व्यक्ति द्वारा चिर निवृत्तिर सूत्र खोजी पाता नहीं। मंदभुक्तियुक्त मनुष्य निकट में विवेक दया आदि सद्गुण सृष्टि होगापाई अनेक समय लोड़ा। यही सामान्य कथा निमंते केही एते समय दे पारिबे नाही। यार अर्थ नुहे जे क्रोध को क्रोध द्वारा ही समाधान करा जिवो। आम पड़ोशी जदि प्रतिदिन उल्टा सीधा शुणी जाऊए ताको कौन दिन धरी जदि ओलटा प्रतिवाद करी तार शुद्ध प्रतिकार करान जीव तेबे ताहा धीरे धीरे वृद्धि पाइब सीना बंद हेब नाही। प्रतिदिन गाली सहिबार दुखरु बंचिबार विधान बोली यहाको विचार करा जाई पारे। सबुबले दुख प्रदानकारी को दुख देवार भय न थाए। मात्र आम समाज पाए यह एकांत लोड़ा। यह शुद्ध सत्य जे क्रोधित हेबा बेले मन भितर सृष्टि होई न थाए जन कल्याणकारी वृत्तर भावना। अतएव अधिकांश क्रोध प्रतिकार जनित मन रे गोटाए गोटाए अस्थिर अवस्था। मनीषर चरम शत्रु हेउछि क्रोध। किछि लाभ बा संतोष देवा परिवर्ते यह प्रदान करिथाए प्रचुर क्षति। सम्मुख रणक्षेत्र में विजय प्राप्ति परिवर्ते प्रतिपक्ष को से लाभान्वित करे। शांति और कोप उभय साथी हो विचरण करुथिबारु शांति पछको चलीगले क्रोध को सुजोग मिले आग को अग्रसर होगापाई। फलस्वरूप निज उपर नियंत्रण हराई बसी अपशब्द व्यवहार मारपिट करने भली घटनार सूत्रपात घटे। केवल ता नुहे मस्तिष्क नियंत्रण बाहर को चली जाउथिबारु निज पई नाना क्षति साधन करे मनीष। क्रोधित व्यक्ति प्रथमे निज घरे निया लगे सारी पड़ोशी घरे संजोग करे अग्नि। बुद्धि विनाशकारी क्रोध निज उपस्थिति जाहिर कला बेले अत्यंत विवेकी ज्ञानवंत बुद्धिमान व्यक्ति सुद्धा पराजित हो जाती। यह अंकुरित हो प्रसारित होगा समय बुद्धि साथी दे पारे ना। एमिति किछि करिब से जहाँ केबे स्वप्न रे बा कल्पना रे अंकुरित हो न थाए। आउ से समय ज्ञानवंत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जनक रूपांतरित हो जाए दानव रूप। क्रोधर सशक्त पंजारे बंधा पड़ी थाए तार चिंता चेतना विवेक सबकिछि जानी पारे ना। से कौन करुछि काहेकि करुछि एवं तार प्रतिफल कौन त्रुटि जाए अंतरंग संपर्क सबू। अनेक समय यह सुद्धा देखा जाए प्रतिपक्षर आदौ त्रुटि नथिबा परे सुद्धा ये स्थिति सृष्टि होउछि बुझामणार अभाव जोगु। कठोर शब्द प्रयोग अनिष्ठुर व्यवहार परम आत्मीय बंधु को नहीं जाए दूर को। अति साधारण कथा जो निजर भारसाम्य हराई क्रोधी व्यक्ति सामने व्यक्ति कौन सी वस्तु फिंगा फुंगी भंगारुजा करी प्राय आत्मसंतोष। एपरिकी जदि फोन करू करू रागटीए जन्म निए तेबे बिचरा फोन कपाल लिखाए थाए अपमृत्यु। आघात देवा द्वारा निजर प्रियजन परी प्रिय मूल्यवान वस्तु हराइबा पड़ी थाए। आउ सबुठु बड़ क्षति करे निज स्वास्थ्यर। धमनी द्रुत रक्त प्रवाह और स्नायविक उत्तेजना आमंत्रण करे विपज्जनक स्वास्थ्य समस्या। उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदरोग और मस्तिष्क व्याधि परी दुरारोग्य समस्या कारण सुद्धा यही क्रोध।
କ୍ରୋଧର ଏକ ଲଘୁ ସ୍ୱରୂପ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ ଏହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। କୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଖସଡ଼ା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ। ଏହା ଉଗ୍ର, ଭୟାନକ ବା ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରେ ସାଧାରଣ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ କୌଣସି କାଳେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଗୁଣଟି ଏକ ବିନୋଦଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀ, ପିତା ପୁତ୍ର, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଗରୁଷା, କଥା କଟାକଟି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଶେଷତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ, ସମ୍ପର୍କ, ଗୃହ ପରିଚାଳନା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଷମୟ ସ୍ଥିତିଟି ଜନ୍ମ ନିଏ ସଭିଙ୍କ ମନରେ। ପ୍ରତି କାଳଖଣ୍ଡରେ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ମହାନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧର ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ, ତାହା କେବଳ ବିନାଶକାରୀ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ କରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୋପ ସମଗ୍ର ରାମାୟଣରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ତାର ପରିଣତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କୌଣସି କାଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଇତିହାସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠା ତାର ସାକ୍ଷୀ। କେତେ କେତେ ସମ୍ରାଟ, ନରପତି, ସେନାପତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନୀତିଜ୍ଞ କ୍ରୋଧର ସାହାରା ନେଇ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଉତ୍କଟ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମନେ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି। ସଂକେତରୁ ରାଗକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜାଣିଯିବା ମାତ୍ରେ କିଛିଦିନ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ପରେ କିଛି କହିବା ଓ ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କ୍ରୋଧ। ସକାରାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବିଷୟ ସହିତ ରାତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ମଜା ମଜଲିସ୍, ହସ ଖୁସି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସୁଖାଦ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କ୍ରୋଧକୁ। ତେଣୁ ବାଇ ମହାନ୍ତି ଚିତ୍କାର ନ କରି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହି ବୁଲନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ମନ ଚିତ୍ତ ବିବେକକୁ ମିଶେଇ ସଜେଇ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଘଟଣା ଦେଖ। ଚେରକୁ ଧରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିରୋଳା କଣ୍ଠରେ ମନଛୁଆଁ ଶବ୍ଦକୁ ଚାରିପାଖରେ ବିଛଳି ଦିଅ। ତେବେ ସିନା ରାଗ ରୁଷା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିର ଶୀତଳ ପବନଟିଏ ବହିଯିବ। ନଚେତ୍ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଦିନେ ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ନ କରିବ, ଏକଥା କିଏ କହିବ?